Lamsago haini hai tekaisa video जों नायलायनाय কয়েকটা জব নোটিফিকেশন ke jara job naitok tongnai rokni bagui belaino koktoma kahamnai bo ke naitongdi choyawi paithak jora ani o video no o notification no toma post na harjaknai tei bese qualification nangnai age limit busuk o bhairok details saimana bagui ani o video no last jora naitongdi kaham ke जों kaisa khaiwi nailai obongkha je newspaper o rojakmani notification o notification ni bisingo nirok je sajakmano bono daiti khaiwi nirok contact khaiwi nai apply khaidi ke first notification जों nukha কর্মী চাই আগরতলা মেলার মাঠ স্থিত প্রসিদ্ধ মোবাইল শোরুমের জন্য সেলসম্যান চাই ke omongkha salesman naharjaknai khangke or jaga jara interest tongnai rok daiti khaiwi jogajog khaimannai mobile number rojak tongo 9366314979 khangke tekaisa number rojak tongphio 9366971045 o number o jogajog khaike nirok o mobile showroom o salesman ni samung khaimannai ke nailaiphinaai boni next notification aro tongphio hai পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য কর্মরত কর্মী প্রয়োজন মাধ্যমিক পাস কোয়ালিফিকেশন নাংনাই মাধ্যমিক পাস kaisa পাইকারি bithi dukano samung khai tongnani bagui মাধ্যমিক পাস hingkakeno apply khai manai ke jara bekar tongoi tongkhangke মাধ্যমিক পাস khaijak hingkakhe aro apply khaiwi nirok bithi dukan no tongoi manai obo sudo paikari dukan si ke belai no kaham no samung ke o jaga o kwrwngwi nirok details sai mannai 8787626182 o number o jogajog khaika hingkhe nirok kaham khe details kaham khe sai mannai salary busuk rojaknai koita theke koita porjonto samung cholenai obo hairok ke nirok jogajog khaiwi nai contact number rojak tongmani bo call khaiwi details kaham ke swngwi nalai boni pore o nailaiphinaai oro tongphio কর্মী চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য একজন লোক চাই obo bahaino kaisa পাইকারি bithi dukano no samung khainani bagui borok nangui tongo ke jogajog khaidi interest tongkha hingkhe 8731021576 o number o jogajog khaikhe nirok details sai mannai busuk salary mannai obo hairok next nailai লোক চাই পাইকারি ওষুধের দোকানে কাজ করার জন্য লোক চাই আর বহাইনো পাইকারি দোকাননো পাইকারি বিঠি দোকান ke যে কোনো জায়গা নিরক ইন্টারেস্ট তংখাংকে কল খাইwi nai swngwi naidi 7005295373 tekaisa number tongphio 9862182818 o number o jogajog khaikhe hingkhe nirok kaham ke siwi mannai busuk qualification nangnai tei busuk salary rojaknai obo hairok details sai mannai oro tei kaisa tongphio কর্মী চাই একটি প্রতিষ্ঠিত ট্রাভেল এজেন্সির জন্য সূর্যমণিনগর কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ একজন পুরুষ বা মহিলা প্রয়োজন kaisa travel agency o samung khainani bagui computer kwrwng ba computer experience ganang knowledge ganang chela hayakhe ba burui naharjaknai chela burui ni apply khai manai ro obon jaga thaikhe Surjomani-nagar hingkhe contact khainai di 9862055031 o number o jogajog khaikhe nirok toma samung ma khainai tei busuk salary rojaknai o bahirok details sai mannai boni pore o nailaiphinaai oro tongphio haini hai লোক চাই আগরতলায় অবস্থিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার এ কাজ করিবার জন্য এক্স-রে টেকনিশিয়ান এবং এএনএম और जीएनएम पास उपयुक्त लोक चाই hingkakhe oro kaisa
डायग्नोस्टिक सेंटर आगरतलानि डायग्नोस्टिक सेंटर रो एक्सरे टेक्निशियन हारजागनै गेजारा कोर्स खायजारो एप्लाई खायमानाय तै आरो हारजागनै एएनएम हायकबा जीएनएम अबहायरो पास खायजाक तंखांके एप्लाई खायमानाय अबंखा कायसा आगरतलानि डायग्नोस्टिक सेंटर रो के जोगाजोग खायदि 9862839530 ओ नम्बर जोगाजोग खायनाय निरो डिटेल्स कामके सावै माननाय बनि परेव नायलायनाय तंफिउ जब वैकेंसी सिनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एर जन्नो एक्टिव एक्सपीरियंस मिनिमाम 4 years एवं टॉकेटिव शिक्षित महिला चाय गुड सैलरी देवा होबे आरो बोरै नाहारजागनाय सेल्स सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव तै बोरै नाहारजागनाय के बोरै बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव ओंखायथ सलाब एप्लाई खायमानाय एक्सपीरियंस दांनाय 4 years अबंखा सेल्स एग्जीक्यूटिव नि बागै तै टॉकेटिव अबहाय नांफिनाय बोरै सैलारि काहामनो रजानायनि साजाखा के एप्लाई खायनायदि बा कन्टेक्ट खायबै सोंगैनायदि 6909390001 ओ नम्बर जोगाजोग खायखे निरक काहामके सावै माननाय नेक्स्ट नायलायनाय जब वैकेंसी फील्ड मार्केटिंग करार जन्य भालू शिक्षित কক बरक बा हिंदी बोला छेले चाय के फील्ड मार्केटिंग फील्ड लेवल मार्केटिंग खायनायनि बागै बरक नाहारजागनाय কক बरक हायकबा हिंदी अबहाय কক सानाय के बेसिरभाग जिनि बरक तो কক बरक न सानाय के কক बरक साइमेन काके चोकनाय के एप्लाई खायबिनायदि 7628051014 ओ नम्बर जोगाजोग खायनाय निरक सोंगैनायदि बहाय मार्केटिंग माखायनाय काके नेक्स्ट नायलायनाय कर्मी चाय सब गाड़ीर अभिज्ञ मेकानिक चाय बेतन आलोचना सापेक्ष काके अब कैसा मेकानिक नाहारजागनाय गाड़ीर मेकानिक जत गाड़ी मेकानिक बा सनाम मानाय अबहाय मेकानिक नाहारजागनाय के जोगाजोग खायदि इंटरेस्ट दंखांके बा जरा मेकानिक गोरों 8014018244 ओ नम्बर जोगाजोग खायबिनायदि बोसोराव सैलारि रजागनाय ब जागाबाबो अबहायरो डिटेल्स सायमाननाय बनि परेव नायलायफिननाय जब वैकेंसी LIC of India Special Recruitment Scheme LIC नि फाजोंतै नोटिफिकेशन अबंखा बीमा सखी योजना होननाय कायसा स्कीम वो नाहारजागनाय क्वालिफिकेशन नांनाय 10 पास मात्र 10 पास बा माध्यमिक पास कांकेने एप्लाई खायमानाय और शुद्ध मात्र फीमेल दंनो नाहारजागने बोरै नाहारजागनाय कांके अब फुल टाइम पार्ट टाइम अबहाय खायबै निरक सामं खायमानाय स्टाइपेंड कांके 3 years जरातै रजागनाय स्टाइपेंड प्लस कमीशन काके 7000 स्टाइपेंड तै कमीशन 6000 अबहाय खायबै निरक मानाय पर मंथ 13000 13000 खायबै मासे बेतन मानाय मानो अबहाय कांके इंटरेस्ट दंखांके कल खायनायदि जरा माध्यमिक पास खायजाक बोरैरो 8787622097 तै कैसा नम्बर रजतमन 9436136702 ओ नम्बर कल खायनाय माननाय तै व्हाट्सएप खायमाननाय निरो के काहम के डिटेल्स सायमाननाय निरो एप्लाई खायदि नेक्स्ट नायलायनाय डेलिवरी बॉय उ ड्राइवर चाय खेरो दुईटा वैकेंसी दंगो डेलिवरी बॉय ते ड्राइवर नाहारजागनाय जरा ड्राइवर नायथक दंनाय रनि बागै बाहायनो काहाम ते डेलिवरी बॉय ते सामं खायनाय मुसंनाय रावबो
অ্যাপ্লাই খাইয়ে মানায় এবং কাকাইছে আগরতলা শহরে একটি কোরিয়ারের জন্য একজন পরিশ্রমী উদ্যমী ডেলিভারি বয় চাই স্কুটি বা বাইক থাকা আবশ্যক ডেলিভারি बॉयज नि बागै इंखाके बाइक हेगबा स्कूटी तंगनि नांनाय निजेनि के निरा अर जागा एप्लाई खाइमानाय डेलिभारी बॉय नि बागै ते एकजन ड्राइवर चाइ मारुति ओमनि के যারা ড্রাইভার খাইনে মসনাই রাখবো হাইনে কন্টাক্ট আইডি 8787977279 দেখাইছে নাম্বার যত 9436134174 ও নম্বরে যোগাযোগ খাইবি নাই নিরক ডিটেইলস কাহামকে সাউই মাননাय Okay, next नायलायफिनाय और तंगो job vacancy. A reputed educational institute has following vacancy. Kaisa educational institution vacancy lamaka ba recruitment khaijaknai और तंगो vacancy কয়েকটা ভ্যাকেন্সি তঙ্গো ফার্স্ট ভ্যাকেন্সি তঙ্গো স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার নেবাগै MBA খাইজাক তেই লগেও 5 ইয়ার্স নি এক্সপেরিয়েন্স তংনে নাংনাই একটা ভ্যাকেন্সি তঙ্গো কে যারা MBA নি খাইজাক তেই লগেও এক্সপেরিয়েন্স তংখানকে অ্যাপ্লাই খাইমাননাই তেই কাইসা ভ্যাকেন্সি তঙ্গো ডিস্ট্রিক্ট মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ 2 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স আর तंगो 8टा ভ্যাকেন্সি के যত ডিস্ট্রিক্ট অনু খরচা খাই রজাগানে के যারা 2 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স তংখানকে ডিস্ট্রিক্ট মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অ্যাপ্লাই খাই মাননাই তাই তঙ্গো একাডেমিক কাউন্সিলর नि बागै 2 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স তংনি নাংনাই 2টা ভ্যাকেন্সি তংনাই আর পোস্ট 2টা ভ্যাকেন্সি তঙ্গো একাডেমিক কাউন্সিলর नि बागै তেই তংনাই আর টেলিকলার नि बागै बाहायनो 2 বছর নাংনাই এক্সপেরিয়েন্স 2টা ভ্যাকেন্সি তঙ্গো ইঞ্জিনিয়ার আর ডিটেইলস কাহামকে সাইমান না बागै डायरेक्ट निरा और निरानि CV सेंड माखाइने virtual edu skill@gmail.com और जगहनि ईमेल आईडी वन निरानि CV हाइकबा बायोडाटा सेंड माखाइने गाके जगह करंगै माने नेक्स्ट और जखा जॉब वैकेंसी और भाइने वांटेड अर्जेंट मेल एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन अगरतला फ्रेशर डोंट अप्लाई गाके और शुधुमात्र एक्सपीरियंस गनां रंगनो साखलाय जखा जरा एक्सपीरियंस गनां रग और जगह अप्लाई खाइदि हनै और नि पोस्ट का अकाउंटेंट पोस्ट नि बागै जरा experience gana rok apply khaidi hnai saklai jaka having efficient knowledge and experience with charter firms in accounting ni experience tawni nangnai charter accounting awahai te audit and MS Excel data entry awahai rokni knowledge tawni nangnai hnai sajaka audit khaidani rok ke charter awahai rok के जरा एक्सपीरियंस तंगै दंखांके दायदि खाइ निराव जोगाजोग खाइमाननाय और जोगाजोग नम्बर बरजाक तंगो जोगाजोग नम्बर अंका 7002053028 ते कैसा ईमेल आईडी बरजाक तंगो cb.sps.2019@gmail.com गांके निराव कहम के साइमान बागै निराव जगह कांटेक्ट खाइ फेनो काम के सालाय माननाय के तिननि वीडियो वा असलनो नोटिफिकेशन बेलायनो नोटिफिकेशन कबरं लामक जाक के अ नोटिफिकेशन नि बिसिङाव निराव जे चाजाक मनि मनो दायति खाइ जोगाजोग खाइ निराव अप्लाई खाइ सामं खाइदि गांके बेलायनो गाहाम उनाय के तिननि वीडियो असलनो जतनो हामबाय।